बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की 114 नंबर किस्त में हम खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, जून 633 के आखिर रबीउल अव्वल 12 हिजरी के वक्त में हज़रत खालिद बिन वलीद ने हीरा से कूच किया। इनके साथ इनकी आधी फौज यानी 9000 नफरी थी, जो हमला के लिए बहुत ही थोड़ी थी, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद को अल्लाह पर और अपनी जंगी फहम और फरास्त पर भरोसा था। वो मफतूआ इलाकों को फौज के बगैर नहीं छोड़ सकते थे। ईसाई और दीगर कबीलों ने इताअत तो कबूल कर ली थी, लेकिन मुसलमानों को बड़े तलख तजर्बे हुए थे। अताअत कबूल करने वाले मौका मिलते ही अताअत से मुनकर और बागी हो जाया करते थे। हीरा में हज़रत खालिद बिन वलीद ने कक्का बिन अमरो और अकरा बिन हाबस को छोड़ा था। यहाँ एक गलती की वजाहत जरूरी है। 2-4 तारीख दानों ने लिखा है कि हज़रत खालिद बिन वलीद हीरा में सलार अयाज बिन गनम के इंतजार में 1 साल रुके रहे। ये गलत है। इस दौर की तहरीरों से साफ पता चलता है कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने हीरा में पूरा 1 महीना भी इंतजार नहीं किया। ना उन्होंने अमीरुल मोमिनीन को ये पैगाम भेजा कि वो इनके हुक्म के खिलाफ सलार अयाज बिन गनम का इंतजार किए बगैर मदैन की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी 9000 सभा के साथ फरात के किनारे किनारे बड़ी तेजी से बढ़ते गए। इनके जसूस मुख्तलिफ रूपों में दरिया के दूसरे किनारे पर आगे आगे जा रहे थे। अंबार से थोड़ी दूर रह गए थे तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरात अबूर किया और इस किनारे पर चले गए जिस पर अंबार वाक़या था। उन्होंने मुख्तसर सा क़याम किया और 2 खत तहरीर कराए, एक कसरा के नाम और दूसरा मदैन के हकाम और उमरा और वगैरह के नाम। कसरा के नाम हज़रत खालिद बिन वलीद ने लिखवाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खालिद बिन वलीद की जानब से शाह फारस के नाम। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का जिसने तुम्हारी बादशाही को तहो बाला कर डाला और तुम्हारी यारियों का कामयाबी से महरूम रखा है और तुम आपस में ही दस्तों गिरबान हो रहे हो। अल्लाह अगर तुम्हें मजीद मोहलत देता तो भी घाटे में तुम ही रहते। अब तुम्हारी निजात का एक ही रास्ता है, मदीना की इताअत कबूल कर लो। अगर ये मंजूर है तो मैं शराइत तय करने के लिए दोस्तों की तरह आऊंगा, फिर हम तुम्हारे इलाके से आगे निकल जाएंगे। अगर पसो पेश करोगे तो तुम्हें ऐसी कौम के आगे हथियार डालने पड़ेंगे जिसे मौत इतनी अजीज है जितना तुम जिंदगी को अजीज रखते हो। हज़रत खालिद बिन वलीद ने मदैन के हकाम और उमरा के नाम लिखवाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खालिद बिन वलीद की जानब से फारस के उमरा के नाम। तुम्हारे लिए बेहतर सूरत यही है कि इस्लाम कबूल कर लो। हम तुम्हारी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार होंगे। इस्लाम कबूल ना करो तो जजिया अदा करो, वरना सोच लो कि तुम्हारा सामना एक ऐसी कौम से है जो मौत की इतनी ही शदाई है जितने फरीबता तुम शराब पर होते हो। हज़रत खालिद बिन वलीद ने शाह फारस के नाम हीरा के रहने वाले एक आदमी के हाथ भेजा और उमरा वगैरह के नाम खत ले जाने वाला अंबार का रहने वाला एक आदमी था। किसी भी मुबारक ने इन दोनों आदमियों के नाम नहीं लिखे। अंबार जिस इलाके में था वो साबात कहलाता था। साबात आजकल के जिलों की तरह था और अंबार इस जिले का सबसे बड़ा शहर था। साबात का हाकम या अमीर शेरजाद था जो इस वक्त अंबार में मुकीम था। वो दानिशमंद और आलम था। इसमें अस्करी सालियत जरा कम थी, लेकिन अंबार में फौज इतनी ज्यादा थी कि इसे अस्करी सूझबूझ की जरूरत ही नहीं थी। वो फौज अपनी फौज के अलावा इस साथ ईसाइयों की बेशुमार नफरी थी। इतनी ज्यादा फौज के अलावा अंबार की शहर बड़ी मजबूत थी और दफा का ही इंतजाम तब भी था कि शहर के इर्द गिर्द गहरी खंदक थी जिसमें पानी था। इस तरह अंबार को नाकाबिल तस्कीर शहर बना दिया गया था। हज़रत खालिद बिन वलीद तो ये इसलिए भी नाकाबिल तस्कीर था कि इनके फौज की कुल नफरी 9000 थी। अंबार के जासूसों ने मुसलमानों की फौज को शहर की तरफ आते देखा तो उन्होंने शेरजाद को जा बताया।
پھر سارے شہر میں خبر پھیل گئی کہ مدینہ کی فوج آ رہی ہے۔ شہرزاد دوڑا آ گیا اور دیوار پر جا چڑھا۔ اسے جاسوسوں نے مدینہ کی فوج کی طرف 10,000 بتائی تھی۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ دیوار پر کھڑے شہرزاد نے مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر کہا، جنہوں نے ہماری اتنی زبردست فوج کو یکے بعد دیکھ 4 لڑائیوں میں شکست دی ہے، وہ اتنے احمق نہیں ہو سکتے کہ اتنے بڑے قلعے بند شہر پر حملہ کرنے کے لیے اتنی قلیل فوج لائیں۔ یہ ان کی فوج کا ہراول دستہ ہوگا۔ اگر ہراول نہیں تو اتنی فوج پیچھے آ رہی ہوگی یا کسی اور سمت سے آ رہی ہوگی۔ شہر کے لوگوں میں افراتفری مچ گئی۔ انہوں نے مسلمانوں کے بڑے دہشت ناک قصے سنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی شکست خوردہ فوج کے زخمیوں کو میدان جنگ سے بھاگ کر آنے والوں کو دیکھا تھا۔ ان کا خوف و ہراس بھی دیکھا تھا۔ پسپائی میں اپنے آپ کو حق بجانب ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو جنگ کے ایسے واقعات سنائے تھے جیسے مسلمان جن بھوت ہوں۔ اب وہ مسلمان ان کے اتنے بڑے شہر کو معاصرہ میں لینے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے زیورات اور رقمیں اور اپنی جوان لڑکیاں چھپانی شروع کر دی تھی۔ شہر میں خوف و ہراس اور بھگدڑ زیادہ دیر نہ رہی، کیونکہ دیوار کے اوپر سے بلند آوازیں سنائی دینے لگی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ وہ ساری عمر شہر کی دیواروں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر دیوار کے اوپر کہہ کے بلند ہونے لگے، مسلمانوں، آتش پرست مسلمانوں پر آوازیں کس رہے تھے، تمہیں موت یہاں تک لے آئی ہے، زندہ رہنا ہے تو مدینہ کو لوٹ جاؤ۔ شہر پناہ پر تیر اندازوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ مسلمانوں نے شہر کو محاصرے میں لے لیا تھا اور خندق نے انہیں روک لیا۔ طبرہ اور یاقوت لکھتے ہیں کہ خندق دیوار کے اتنے قریب تھی کہ اس کے قریب آنے والے اوپر سے چھوڑے ہوئے تیروں کی زد میں آ جاتے تھے۔ ایسا نہ ہوتا تھا کہ خندق کو پھلانگنا ممکن نہ تھا، یہ بہت چوڑی تھی۔ تیر انداز مسلمانوں پر ہنس رہے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں دیواروں پر یوں کھڑے ہوئے تھے جیسے مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، حضرت خالد بن ولید نے بلند آواز میں کہا، یہ لوگ نہیں جانتے جنگ کیا اور کس طرح لڑی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ انبار ہر لحاظ سے ناقابل تذکیر تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید کے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا۔ وہ پرسکون تھے۔ رات کو انہوں نے اپنے خیمے میں اپنے سالاروں کو یقین دلایا کہ فتح انہی کی ہوگی، لیکن قربانی بہت دینی پڑے گی۔ انہوں نے صرف اس بات کی فتح کی امید دلا رہی تھی کہ شہر کی دیوار اتنی اونچی نہیں تھی جتنی قلعوں کی ہوا کرتی ہے۔ صبح طلوع ہوتے ہی حضرت خالد بن ولید گھوڑے پر سوار ہوئے اور شہر کے ارد گرد دوڑانے لگے۔ وہ دیوار اور خندق کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں 1,000 ایسے تیر اندازوں کی ضرورت ہے جنہیں اپنے نشانے پر پورا اعتماد ہو اور جن کے بازو میں اتنی طاقت ہو کہ کمانوں کو کھینچیں تو کمانیں دوری ہو جائیں اور عام تیر اندازوں کی نسبت ان کے تیز بہت دور جائیں۔ جلدی، حضرت خالد بن ولید نے کہا، بہت جلدی، ہمیں شام تک اس شہر میں داخل ہونا ہے۔ تھوڑی ہی سی دیر میں 1,000 تیر انداز آ گئے۔ یہ چنے ہوئے تھے اور سب کے سب جوان اور بڑے مضبوط جسموں والے تھے۔ تم سب خندق تک اس طرح ٹہلتے ہوئے جاؤ کہ کمانیں تمہارے ہاتھوں میں لٹک رہی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، ایسا لگے کہ تم ٹہلتے ٹہلتے خندق کے قریب چلے گئے۔ جو ہی خندق کے قریب جاؤ، نہایت تیزی سے ترکشوں سے تیر نکالو، کمانوں میں ڈالو اور دیوار پر کھڑے دشمن کے تیر اندازوں کی آنکھوں کا نشانہ لے کر تیر چلاؤ، پیشتر کہ اس کے وہ جان سکیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ ایک اس کے بعد پھر ایک تیر چلاؤ۔ مورخ طبری کے مطابق حضرت خالد بن ولید نے حکم دیا تھا، صرف آنکھیں 1,000 تیر انداز حضرت خالد بن ولید کے حکم کے عین مطابق آہستہ آہستہ خندق تک گئے۔ دیوار پر دشمن کے سپاہی ہنس رہے تھے اور بے پرواہی سے کھڑے تھے۔ انہیں مسلمانوں کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ خندق کو پھلانگنے کی کوشش کریں۔ خندق کے قریب پہنچ کر ان 1,000 تیر اندازوں نے اوپر دیکھا اور ادھر ادھر دیکھا، خندق میں دیکھا اور احمقوں کی سی حرکتیں کرنے کی۔ آتش پرستوں کے تیر اندازوں نے ان پر تیر چلانے کی ضرورت محسوس نہ کی، حالانکہ مسلمان تیر انداز ان کی زد میں تھے۔ اچانک مسلمان تیر اندازوں نے ترکشوں میں سے ایک تیر نکالا، پلک چھپتے تیر کمانوں میں ڈالے، کمانیں آگے رکھ کے دشمن کی آنکھوں کے نشانے کے لیے اور تیر چھوڑ دی۔ 1,000 تیروں میں سے بیشتر
आतिश परस्तों के तीर अंदाजों की एक एक आंख में उतर गए। मुआन बाद मुसलमान तीर अंदाजों ने 1000 तीर और छोड़े, फिर 1000 और। यह कहना सही नहीं हो सकता कि मुसलमानों का कोई भी तीर खता नहीं गया। तारीखों में लिखा है कि ज्यादा तीर मुस्तशमनों के आंखों में लगे और शहर में यह खबर तेज हुआ कि हवा की तरह फैल गया, हमारे सैकड़ों सिपाहियों की आंखें ज़ाया हो गई हैं। अब इन सैकड़ों सिपाहियों के शहर पनाह से उतारा गया तो शहर के लोगों ने हर एक की एक एक आंख में तीर उतरा हुआ और इन जख्मियों को कुर्बनाक आवाज़ करते हुए देखा। एक अंग्रेज मुबस्सर सर वाल्टर ने मुतअद्दिद मौरखों के हवाले से लिखा कि मुसलमानों की तरफ से 3000 तीर इतनी तेजी से चले कि आतिश परस्त अपने आप को बचा ही ना सके, और तीर जिनकी आंखों में लगे इनके चेहरों पर उतर गए। चौंके फारस का ये सिपाही और इनकी मदद को आए हुए असाई शहर पनाह पर घने हजूम की तरह खड़े थे, इसलिए कोई तीर जाया ना किया गया। तीर ने एक एक आदमी को जख्मी किया। तबरी की तारीख के मुताबिक अंबार के मुआवजे को जातुल ऐवन यानी आंखों की तकलीफ भी कहा जाता है। मुसलमानों की इस वार ने शहर के लोगों पर ही नहीं, फारस की फौज पर भी खौफतारी कर दिया था। मुसलमानों ने तो जादू का करतब दिखा दिया था। साबात का आतिश परस्त हाकम शेरजाद दानिशमंद और दूर अंदेश आदमी था। इसने भांप लिया कि इसकी फौज में जो लड़ने का जज्बा मौजूद था वो मान पड़ गया। इसे यह भी एहसास था कि इसकी फौज पहली शिकस्तों की भी डरी हुई है। चुनाचे मजीद कत्ल गारत को रोकने के लिए इसने हजरत खालिद बिन वलीद से सुलह करने का फैसला कर लिया। इसने 2 उमरा को किले के बाहर भेजा। खंदक के करीब आकर इन 2 अमीरों ने मुसलमानों से पूछा कि इनका सलार आला कहाँ है। हजरत खालिद बिन वलीद को इतला मिली तो वो आ गए। हमारे अमीर शेरजाद ने हमें भेजा है। शेरजाद के भेजे हुए 2 आदमियों में से एक ने हजरत खालिद बिन वलीद से कहा, हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी शराइत पर जो हमारे लिए काबिल कबूल हो। अगर सुलह हो जाए तो शेरजाद अपनी फौज को साथ लेकर अंबार से चला जाएगा। शेरजाद से कहो कि शर्तें मनवाने का वक्त गुजर गया। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, अब शर्तें हमारी होगी और तुम लोग हथियार डालोगे। दोनों आदमी वापस चलेगा और शेरजाद को हजरत खालिद बिन वलीद का पैगाम दिया। शेरजाद ने अपने सलारों की तरफ देखा, हम इतनी जल्दी हथियार नहीं डालेंगे। एक सलार ने कहा, हमारे पास फौज की कमी नहीं है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज यहीं रुकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त में हम आगे बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।